Ang lungsod sa Tubod, probinsya sa Lanao del Norte, maghatod kaninyo mga balita, impormasyon, kalabot sa mga operasyon sa lokal nga pangagamhanan, mga programa ug aktibidad nga angay basayran sa katawan. Atong mabati sa programang Arangkara News Update. Ang Rural Health Unit o RHU sa kabuhatan sa LGU nga nag-atiman na alang sa maayong panglawas sa atong katawhan. Sila nagtutok sa pag-atiman og serbisyong panglawas, edukasyon sa panglawas ug pagpanalipod gikan sa mga mananakod nga mga balatian sa komunidad. Duna sila'y mga programa nga naglantaw sa kalabuan sa panglawas ug pagpausuwag sa kaayuhan sa tanan. Aron atong madungog o mahibaluan ang mga update o mga programa nga gilunsad sa RHU alang sa kayuhan sa panglawas sa atong komunidad. Uban kita niini nga oras alang sa pagpaminaw sa mas importante nga mga balita gikan sa Rural Health Unit. Alagang Pinas, para sa malusog na bukas. Alagang Pinas, sama-samang matuto't lumakas. Pag si baby 6 na buwan na, breast milk mo'y ipares na. Sa pagkain masusustansya, kay DNS na kumonsulta. Breast milk ay huwag pong tanggalin, dagdagan lamang ng ibang pagkain kada araw. Siguraduhin na 4 na klase ang inyong ihahain. Pumili sa kanin o karne, pwede rin sa prutas o mani, pati itlog, gulay o keso. Ang health center na ang gabay mo. Alagang Pinas, para sa malusog na bukas. Alagang Pinas, sama-samang matuto't lumakas. Sa pagka-6 na buwan ni baby, tuloy pa rin ang pagpapasuso ni mommy. Pwede na rin simulan ang pagbigay ng masustansyang pagkain para si baby mas healthy. Mensahe mula sa PMNP o Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Handog sa inyo ng Department of Health. Maayong hapon sa tanan. So, aniya kita karong hapuna para ipasugit sa inyo ha kabahin sa nutrisyon. So, ako di ay si Chuli May Lahoy-Lahoy, isa ka nurse sa ato ang Rural Health Unit, at the same time designate Municipal Nutrition Action Officer. So, before ko magsugod, akong dakong pagrespeto sa ato ang Municipal Mayor, Honorable Junicio Y. Cabahog Jr., and to our Municipal Vice Mayor, Honorable Clifford Humalon, sa ato ang Municipal Administrator, Ma'am Roswell Daniel Cabahog, sa ato ang Department Heads, Section Heads, especially to our best MHO, Dr. Maria Filipina C. Camin, sumanghapon sa atong tanan, o sa ato ang mga media staff, sa ato media partners nga naadere. So, maayong hapon. So, thank you kaayo sa opportunity sa ato ang partnership when it comes to broadcasting, at the same time our advocacy to health and nutrition. So, moto no, sama sa kong giingon ganina, hisgot kita kabahin sa nutrisyon. So, ato ang hisgutan karon kabahin sa first 1,000 days. So, unsa man ning first 1,000 days, unsa po siya ka-importante na hisgutan po nato ang antenatal care. So, pasabot at nimo ni siya ang katong prenatal visit o ang exclusive breastfeeding and the healthy lifestyle. So, unsa man ang first 1,000 days o ganong gitawag mo na siya og first 1,000 days. So, ang first 1,000 days mao kini ang bali gitawag ni siya og critical window of opportunity. So, ang first 1,000 days mo ni siya ang nagtumong sa panahon gikan sa pagburos sa atong mga mama hangtod sa ikaduhang pagkatawo sa bata, and then ang kaning 1,000 days nganon siyang gitawag og 1,000. So, nani siya computation. So, ang pagmapdo sa mama or ang pagburos, di ba, mag 9 months man.
So, ang days ana niya hantod 9 months is 270. Ang 270 plus 365 sa unang first year sa bata, so 12 months. And then, additional pa dyan nga, 365 up to 2 years old. So, muna siyang i-add gani nato 270 plus 365 plus 365 is equal to 1,000 days. So, muna siyang gitawag og first 1,000 days sa bata hantod sa 2 years old siya. So, kani siya giila sa kuan labing kanang importante kaayo nga kanang kuan opportunity sa bata para sa iyahang kuan growth and development. So unsa ka importante ning first, so kining panahon na mao kini ang balipaspas nga pagkuan iyahang process sa progress sa brain and development, and then ang nutrition ani sa bata ug ang environment, so dako kaayo og factor nga para or dako kayo og effect para healthy ang baby inig kadako. So unsa na ni siya yung mga stages ang first 1,000 days. Una ang panahon sa pagburos o ang pregnancy nga stage. So kinahanglan ang mama inigburos niya, kinahanglan siya og mga kuan sustansya and then multivitamins, parihaan ng iron, folic acid og iodine. So mo na siya no mga kuan na siya, mga multivitamins nga mga supplements para healthy si mama, healthy pud si baby. Ang importante pod kinahanglan para inig aburos niya, kinahanglan pod nga magpa-prenatal ang ato ang mga mama. So aron masiguro nga gikan sa pagburos niya first month pa lang sa baby hantod sa 9 months. So ang development sa baby mo kuan siya kanang bali mo progress siya at dili lang pod kay ang baby apil na pod ang mama. So, importante kay na siya, no? So, sa prenatal, na adira, na maghatag ang atong mga midwife, atong mga nurses, o mga nutrition nga, nutrition nga advocacy, nutrition nga advice, health advices para sa mama, para healthy iyang pagburos dayon, successful ang iyang pagpanganak. Then, dira po sa prenatal, injectionan po siya og tetanus toxoid, and then dapat kung magburos gani ang mama dili siya ma-stress, so kinahanglan less ang iyahang stress nga stage. So dili na to siya dapat dapat sayo matulog, dapat ang iyang environment dili peaceful, harmonious ang iyahang environment. So kani pong panahon sa pregnancy, dapat ang pagkaon sa mama is full of nutrients. So, pwede gid siya mo kaon bisag unsa, basta kay ang iyahang panganoon is healthy and nutritious. So, for example, ako, naburos naman ko. So, ako history sa high blood, hypertensive ko, and then, so, pagburos na ako, dapat conscious ko sa akong mga pagkaon. So, pag high blood ta, so dapat less fat, less oily nga food. So, more fruits and vegetables. So, katong mga supplements no, akong giingon, mga vitamins, mga iron, o folate nga kanang ihatag sa atong health center nga libre. So, sunod, mo to siya ang pregnancy nga stage. Ang sunod, mao ang first 6 months sa baby. So, nataon na. First 6 months. So, unsay pinaka-importante nga pagkaon sa bata nga dapat iyahang ma-receive gikan sa iyahang pagkatawo. So, mao na siya ang ginatawag nga exclusive breastfeeding. So, eksklusibong pagpasuso. So, in the first hour pa lang sa kahimugso aning kalibutan na or pagkataon niya, patutuyon na siya dayon or ato nang i-introduce sa iyaha ang pagpatutoy sa
mama. So exclusive breastfeeding no. So dili naman siguro ni daghan na kayong mama nga kabalo kung unsa ka importante ang exclusive breastfeeding. So pasabot sa exclusive breastfeeding, walay lain madawat ang bata, tubig, walay lain, walay vitamins, walay laing gatas kundi ang gatas ra sa inahan. So kanang gatas sa inahan tanan na sustansya na adira dayon koan. Ang kanang bata kung exclusive breastfeeding, dili dayon magsakit. So, healthy kaayo ang baby. Dayon, sunod, kinahanglan pod sa first 12 months sa baby, dapat pod siya magpa-immunize. So, naatay mga libre nga vaccine sa ato ang health center, no? Gikan sa 1 month and 15 days. Sa baby, magsugod na kita og immunize hantod sa 12 months. So, akong anak, kompleto na og bakuna, no? So, naalay mga ginagmay nga kung paitan mag-immunize ta, naay makahilanat, pero dili na siya delikado. So, normal na siya nga reaction sa baby. Dahil sunod, ang koan. Ang sunod mo ang sugod sa 6 months. So naghisgot ta nga for 6 months. Sunod karon 6 months paingon sa duha ka tuig. So kani dili na nato introducean og complementary feeding. So unsa man ning complementary feeding? So pwede na ta mag-introduce og pagkaon solid food sa baby. For example, so daghan kay tag pamaagi no para mapakaon sa atong mga anak. So, kung moingon ta nga naara sa atong tugkaran, so naay mga kamunggay, naapoy kalabasa, patatas, nga pwede carrots, pwede ra gyud na nato siya i-mash, kay pwede na nato na ipakaon sa ato ang mga anak. Sunod sa kuan sa up to 2 years old. So complementary feeding no. So samtang nagpakaon ta no sa gikan sa 6 months up to 2 years old. So dili gihapon nato siya buhian, dili nato gihapon undangan ang exclusive breastfeeding. So mga inahan, so kung magmalungtaron ang ato exclusive breastfeeding, kung kita inahan, paspas pud ta mo kaon og kanang mga kumbaga, ang giingon nila makapagatas o makapagutok sa atong mga tutoy, no? So, experience gina nako kung nga permi mo inom og mga sinabaw, tinula, kanang kapayas, nga naay kuan, sinabaw, so paspas kay na, no? So, depende ra gyud sa atoa, sa ato ang behavior, atong mga inahan. So, dili lang pud kita dapat na-support sa ato ang mga bana. Kay kung nindot kay nang na-support sa atong mga bana, kay magmalungtaron gid ta. So kay ang kanang pagpasuso kuan po na siya psychological. Kung imong hunang-hunang hala gamay ra kog tutoy, ay gamay ra kog tutoy dili, gamay ra kog gatas dayon nga ma-produce. So hantod-hantod mo naman ay psychological man. So mo na imong permi hunang-huna, so mo nang magkagamay. So dapat ang atong hunang-hunaon is positive, and then kuan with the support of our husband and sa ato ang palibot, so magmalampuson gyud ta. So sunod mo na to no. So unsa man di ay ang epekto kung panlitan og dili nato masunod ang first 1,000 days. So mahimo nga ang atong mga anak kay stunting. So unsa man ang stunting? So kanang ginaingon nila nga bansot o putot mo na siya ang stunting. So usa kanika sinyalis nga apil na siya sa kuan malnutrition nga kuan cases nga kung ikaw imo ang anak is putot, so kuan na siya kanang malnourished na siya nga bata. So wasting food, ang kaning wasting kulang siya sa timbang, dayon kakulangon sa pagkaton. So late delayed ang iyahang growth and development sa bata. So luoy kayo ang bata, no? So moto siya nga importante kayo ang first 1,000 days kay gikan pa lang sa pagkabalo nga buros ka, dira na ta magsugod nga atong atimanon gyud ang ato ang pagburos. So karon
maghisgot pud ta kabahin sa mo to siyang first 1,000 karon maghisgot pud ta kabahin sa social behavior change o ang SBC ni gitawag, social behavior change sa nutrition. So kani siya, isa ni siya ka strategic nga strategic ways nga diin nagamit og kanang mga scientific and cultural nga learnings or understanding aron ato ang ma-encourage ang mga katawhan, mga individual sa atong ang community, sa atong barangay sa pag-usab sa ilahang behavior. Kumbaga, unsa man ang behavior? Kung maingon tag behavior, pamatasan or inana kanang ilang naandan na nga dili maayong kabahin sa nutrition nga pwede po siya ato ang ma-change or mabag-o. So, mao to siya, no? So, importante kaayo, Jude, isaan na ang first 1,000 days. So, mao ni amo ang isa ka pamaagi karon pinaagi sa radio broadcasting nga maghatag kita og advocacy promotion kabahin sa nutrition og healthy lifestyle. So, maura man siguro to ang ako ang topic karong hapuna. So, musunod na pod ang akong kauban. I-discuss po niya or ipasabot po sa ato kabahin sa healthy lifestyle. Yan na. So, mayong hapon sa tanan, no? So, sa makausap pa, dako akong pasalamat sa ato ang amahan sa lungsod, si Mayor Jimmy Kabahog, ug sa ato ang ikaduhang amahan, si Vice Mayor Clifford J. Humalun. Salamat sa inyong dakong suporta, kabahin sa nutrisyon, programa sa nutrisyon sa Rural Health Unit Tubod. O sa amuhang inahan sad sa Rural Health Unit, si Dr. Maria Pilipina Cummins. Doc, salamat sad sa imuhang pagpangulo sa ato ang programa kabahin sa nutrisyon. So, ani ako karon, no, nga akong i-share sa inyo ha, ako ang i-istorya sa inyo ha, kung unsa ka importante ang healthy lifestyle sa kinabuhi sa usa ka tawo. So, ang himsog nga panginabuhi usa ka importante nga aspeto sa kinabuhi nga naghatag og dugang kusog, kalinaw sa hunahuna ug mas taas nga kalidad sa pagpuyo. So, ang pag-atiman sa kaugalingon dili lang usa ka responsibilidad. So, apan usa ka porma sa gugma sa kaugalingon ug respeto sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. So, ang pagpili sa himsog nga batasan sama sa pag-ehersisyo, pagkaon sa husto, pagbaton og igo nga tulog, ug pag-atiman sa mental ug emosyonal nga kahimsog makapadako sa tsansa nga magpuyo og taas, malipayon ug produktibong kinabuhi. So, sa healthy lifestyle natay pagahisgutan, natay tulo nga pagahisgutan, no, na kinahanglan nga atong buhaton isip usa ka tao labi na nga sa tuang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So una nga atong pagahisgutan kining gitawag nga ehersisyo isip susi sa usa ka himsog nga panginabuhi. So unsa ka importante nga nganong dili nato walaon ang pag-exercise sa tuang kinabuhi, no? So ang regular nga pag-ehersisyo usa sa labing epektibong paagi aron mapadayon ang maayong panglawas. So kini nagapalig-on sa kasing-kasing, nagapaayo sa sirkulasyon sa dugo ug nagpadugang sa pagtaas sa timbang. So ang pag-ehersisyo makapangkunhod sa risgo sa mga sakit sama sa diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Labaw pa niini ang paglihok sa lawas makapahimuot ug makapawala sa stress. Tungod kay nagpagawas kini og endorphins nga or kining gitawag nga happy hormones. So bisan pa man sa kabisi sa trabaho or eskwela, di ginato walaon nga at least 30 minutes a day gahinan ginato exercise ang atong lawas. So kung naiuban nga pag-ingon og exercise, dili na ta kinahanglan nga mogasto patag mopalit patag mga heavy equipments, no. So moadto patag gym, magpa-member pa ta, magpa-register pa ta. So kana lang di ay kana lang pagpanilhig sa inyong tugkaran, pagpanilhig sa sulod sa inyong balay, kanang inyong mga daily chores, no, nga inyong pagabuhaton. Dako lang sa nang tabang at
exercise gitawag na sad nag-exercise. So lahi pa sad kinisad ang pag-hiking, paglakaw-lakaw. So for example, kanang dool ra kay inyong trabahoanan sa inyong balay, so dili nakakinahanglan pa nga mosakay pa kag motor, no, nga mogasto pa kag plite. So at least lang nga maka-hike ka gikan sa inyong balay o inyong trabahoan, nga at least maka-gain ka kanang how many steps ba na dakong tabang sad na matawag na tong pag-exercise sad sa tong panglawas. So ikaduha nga bahin, no, regarding sa healthy lifestyle, kining gitawag nga husto nga nutrisyon nga pagkaon. So dili sad kompleto ang himsog nga kinabuhi kung walay husto nga pagkaon. So magunsa man na imuhang sakto nga panglawas, pero ang imong gina-intake or imong ginakaon sa imong lawas is dili nutritious food. So ang pagkaon og balanse nga pagkaon nga puno sa prutas o tanon, whole grains, isda o karne nga dili tambok, makatabang aron makapalig-on sa tuwang immune system ug makalikay sa kakulangon sa nutrisyon. So importante usab ang pag-inom og igo nga tubig matag adlaw aron mapabilin ang hydration ug ma-regulate ang proseso sa lawas. So at least 8 glasses a day nga atong pag-aimno, no. So sa mo pas gani sagara gani sa tuwa, no, mga kaigsunan nga dili ginato ma-perfect ang 8 glasses a day. So dapat gyud nga ato yung kinaihawon ba nga amuon ginatong hobby ang pag-inom gyud og kanang regular gyud nga tubig nga kaysa sa mga soft drinks nga atong pilion. So mas nga ato yung tumanon ang 8 glasses a day of water, no. So ang paglikay sa sobra nga tamis, alat ug tambok nga pagkaon usa ka dakong lakang aron malikayan ang lifestyle diseases sama sa obesity ug heart disease. Ang husto nga nutrisyon dili lamang alang sa lawas apan usab usa ka pamaagi aron mapalig-on ang utok ug emosyonal nga kahimsog. So humanata sa atong pag-ehersisyo, humanata sa atong nutrisyon nga pagkaon. So direta sa atong koneksyon sa mental ug physical nga panglawas. So sa atong panglawas dili sad nato wala, no. So dili sad nato neglect ang atong mental health, kay magunsa man na imong healthy nga body, healthy nga physical, pero imong mental health is dili okay. So daghan sad sa ato karong mga katawhan nga gina-neglect nila ang mental health. Dili sila aware nga stress sila, dili sila aware nga anxious sila, dili sila aware nga exhausted na day sila ba. Mo nang built-in na kuan silang una-huna nga okay ra ko. Sa dili sad nga kanang ato sang ikuan ang ato sang pamatason ba nga it is okay not to be okay bitaw, nga dili nato i-neglect ang atong mental health. Kaya nga naman unsa kay importante gyud ang mental health sa usa ka tawo. So ang himsog nga pangunahon na usa kini ka pundasyon sa himsog nga panglawas. So ang stress, ang kabalaka ug depression makadaot sa physical nga lawas kung dili tani atimanon. Munang ang mga tawo nga stress bitaw, ang mga tawo nga na-stress, ang mga tawo nga na-anxiety, kanunay prone ni sila sa high blood pressure, kulang sa tulog ug pagkaluya. Munang kanang mga naminaw diha karon, kanang inyong paglisod ug pagtulog, kanang inyong pagkalit ng pagtaas og dugo, basin dili ka aware ba nga stress na day ka. Munang it's better gyud nga dapat aware gyud ka sa imong mental health. Busa, importante nga hatagan og panahon ang kaugalingon aron makapahulay og makapanghunahuna. So ang pag-ampo usa kini kadakong tabang sa ato ang mental health, no, nga dapat tagaan sa natog time ang atong kaugalingon ug ang Ginoo. Kay usahay manggod kitang mga tao makanuhna ra ta og Ginoo sa diha nga natay problema, sa diha nga stress na ta, sa diha nga nagka-anxiety na ta. So ang pag-ampo is dili ginato walaon sa to ang pangkinabuhi og kanang labi na nga atong relasyon nato sa Ginoo. Kinisang meditasyon og mindfulness makatabang sa pagpugong sa tension. So ang pagpakig-uban sa pamilya ug mga higala makahatag og emosyonal nga suporta ug kalipay. So kining gitawag og socialization. So ang socialization dako sa ni siya og tabang nga makapawala sa stress, no, nga usahay manggod atong kaugalingon ato nang ilulong kayo sa trabaho, wala na nawala na ang atong pakig-socialize atong isikataw labi na sa atong pamilya. Mo nang usahay nig-abot sa atong panimalay, dali na lang ta masuko,
kay di ay stress na dayta. So dapat gyud ay tagaan natog time ang atong kagalingon, tagaan natog time nga makig-socialize para healthy ang atong mental health. So ang pagkakig-uban sa pamilya ug mga higala makahatag og emosyonal nga suporta ug kalipay. So kung maong balanse ang unhon og lawas, mas produktibo ug mas mapasalamaton ang usa ka tawo sa iyahang kinabuhi. So manata sa tulo ka parte, ani anta sa ato ang last nga topic karon kabahin sa atong healthy lifestyle, kining gitawag nga pagpasiugda sa himsog nga panginabuhi sa komunidad. So ang kahimsog dili lamang sa personal nga responsibilidad, no, apan usab kapaningkamot nga kinahanglan buhaton sa tibuok komunidad. So ang gobyerno, ang mga barangay ug mga organisasyon kinahanglan magtinabangay aron ipasiugda ang programa sa nutrisyon, mental health ug physical fitness. So ang mga kalihukan sama sa barangay sport fest, feeding program ug tree planting makahatag og oportunidad nga magkahiusa ang mga tawo samtang ginatabangan ang lawas ug kalibutan. So pasalamat minod dako kaming pasalamat sa ato ang Mayor Jimmy Cabahog and Vice Mayor Clifford Tumalon sa ilahang dakong suporta sa MUA sa Rural Health Unit Tubod na wala gid sila nagkulang og suporta regarding nga magkandak miig kanang healthy lifestyle advocacy, magkandak ni feeding program kay sa tubod daghan pa kayog mga nanginahanglan og serbisyo regarding sa health, no, mo nang dako kasi sila part ani labi na si Dr. Maria Filipina Cummins sa pagpangulo gyud sa nutrition program nga ang amog yung gi-aim nga walay malnourished gyud nga mga bata sa lungsod sa tubod, walay mga malnourished nga mama nga labi na nga katong mga mapdos nga mama o katong mga nagpatutoy nga mama, no. So ang pagpuyo nga himsog nga panginabuhi usa ka panaw nga kinahanglan buhaton og disiplina, pasensya og konsistensya. Kini nagalakip sa pag-atiman sa lawas, hunahuna og palibot sa matag gamay nga desisyon nga atong buhaton, pagpili sa tubig kaysa soft drinks, di ba? Kay kasagara man gud kung papilion ang usa ka tawo, mas pilion gid nila ang soft drinks kay gusto sila tamis. So wala sila kabalo sa behind ana nga asay mas healthy nga imnon. Munang dapat ato jong ugalion nga dapat di gyud nato walaon ang pag-inom gyud og regular na tubig sa atong lawas. So paglakaw kaysa pagsakay, di ba, usahay tapulan na ta, mas pilion na lang nato nga mosakay bisag duol kayo, instead unta nga maka save ta og plite. So mas pilion na lang nato nga mag-hike ta o maglakaw ta, at least nga matagaan nato regular nga exercise ang atong lawas. So pagpahulay ka sa pagpugos sa kagalingon, usahay kini di nato babantayan, no, nga sige ra tag-apas og kwarta, sige ra ta nga atong kagalingon atong ibisihon nga dili nato makuan sa atong kagalingon nga ang atong lawas ra gyud ang ato ang puhunan, no. Munang kinahanglan gyud nga ato sang tagaan og dakong time ang atong lawas, dapat aware sad ta sa atong kaugalingon. So, naglakip kini sa papaglambo sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban. So kung matag usa magtinabangay sa pagsiugda sa kahimsog, magmugna kita og nasod or lungsod nga malig-on, produktibo ug puno sa paglaom. So ang himsog nga panginabuhi dili lang sa katumong apan usa ka pamaagi sa pagpasalamat ug pagtagad sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. So again, ako ang inyong Health Education Promotion Officer sa Rural Health Unit Tubod nga nagaingon, health is wealth. Daghang salamat.